Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah rabbil alamin. Malam ini malam ke-27 menurut Imam Ahmad bin Hanbal, ini adalah malam turunnya Lailatul Qadar. Nah, jadi insyaallah semoga kita semua mendapatkan Lailatul Qadar, dan semoga kita semua termasuk orang yang dinyatakan oleh Allah bebas, tidak akan masuk dalam neraka. Allahumma amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya ingin menceritakan sebuah kisah. Ini kisah nyata, ditulis oleh seorang ulama besar dari Suriah, namanya Syekh Ali Tantawi. Beliau banyak menulis buku. Buku yang paling besar yang beliau tulis adalah kisah perjalanan hidup beliau. Beliau lahir di Suriah, kemudian menjadi salah satu pengisi TV dakwah di Saudi selama bertahun-tahun, dan malam melintang dunia dakwah, bahkan pernah datang ke Indonesia. Kalau sekarang kita melihat ada orang bawa Syekh Palestina keliling ke sana kemari, itu dulu yang paling pertama memulai adalah Syekh Ali Tantawi. Beliau lah yang paling pertama datang ke Indonesia. 6 bulan beliau tinggal di Indonesia ini untuk mengajak masyarakat Indonesia datang ketemu Soekarno, datang ke Istana Negara, menemui tokoh-tokoh untuk menyadarkan tentang pentingnya kita peduli sama Palestina. Nah, tapi saya tidak akan cerita tentang Palestina. Saya mau cerita tentang salah satu kisah yang beliau tulis. Beliau mengatakan, dulu di Suriah ada seorang pengusaha. Ini uangnya banyak sekali. Tapi ternyata di akhir, di usia tuanya, dia divonis oleh dokter mengidap penyakit yang gara-gara penyakitnya ini usianya itu paling lama tinggal 2 bulan. Nah, itu menurut dokter. Sepakat semua dokter di Suriah waktu itu, ini orang nih tidak lama lagi hidupnya, paling lama 2 bulan. Maka beliau mengatakan, uang kan banyak, saya bisa pergi berobat ke sana kemari, yang penting saya bisa sembuh. Dinasihati sama para dokter, tidak usah, kemanapun kamu berobat sama aja jawabannya dengan kita, tidak bakalan sembuh. Akhirnya di tengah beliau putus asa, nggak ada lagi kan, dokter bilang begitu, gimana lagi, mau keluar negeri pun nggak ketemu sudah ini ya obatnya. Kamu sabar aja lah, perbanyak aja beribadah, nunggu mati 2 bulan lagi. Bayangkan kalau kita di itu kan gimana rasanya. Nah, suatu hari kata Syekh Ali Tantawi, beliau ini di rumahnya gelisah beliau di rumah. Akhirnya keluar jalan-jalan, biasa kan, ada taman-taman, ada kursi-kursinya disiapkan. Nah, datanglah beliau di situ duduk. Tidak jauh dari kursi beliau duduk, ada juga di sana. Dilihatnya di atas kursi itu ada satu perempuan masih muda sama satu laki-laki di sampingnya. Kata beliau, ini laki-laki tampaknya bukan laki-laki baik. Lalu terjadilah obrolan, dan akhirnya laki-lakinya pergi dan perempuannya menangis. Nangis itu perempuan. Dari jauh beliau perhatikan, kenapa, ada apa yang terjadi. Maka didatangilah perempuan ini. Tanya pengusaha kaya raya ini yang tinggal 2 bulan akan mati, kata dokter ya, kenapa kamu nak? Ada apa yang terjadi denganmu? Dia cerita, dia bilang, saya ini ditinggal mati suamiku. Walaupun muda kayak gini, saya udah punya 5 anak. Dan itu rumah kontrakan, saya udah harus tinggalkan karena sudah berapa bulan saya nunggak. Saya mikir daripada saya harus keluar meninggalkan rumah ini, nyari rumah tidak tahu mau tinggal di mana, bawa anak-anak 5. Maka saya tadi, ya ini mohon maaf, dia mau menawarkan dirinya sama laki-laki tadi itu. Tapi ternyata tidak deal. Laki-lakinya mau bayar yang sedikit saja. Dia tidak mau, kalau saya dibayar segitu, saya bisa bayar apa? Sedangkan saya mau melakukan ini demi anak-anakku 5 orang tadi. Mau tinggal di mana saya kalau saya harus diusir dari rumah? Udah bulan-bulan nunggak. Uang makan juga nggak tahu dari mana saya mau makan hari ini. Kata bapaknya, wahai ya Allah nak, mau ndak kamu janji sama saya? Apa katanya? Jangan lagi ulangi perbuatanmu. Terus gimana katanya? Kalau saya ndak gini gimana? Enggak usah kamu pikir. Masalah rumahmu yang nunggak itu saya bayarin semuanya. Dan mulai hari ini
sampai kapanpun selama saya mampu, saya akan kirim buat kamu tiap bulan untuk memenuhi kehidupanmu. Saya bayar uang rumahmu. Sekarang minta mana alamat rumahmu. Tulis sama dia, ini alamat rumah saya. Udah, sekarang kamu pulang ke rumahmu, saya akan pulang ke rumah. Ternyata bapak ini pulang ke rumah nulis surat wasiat. Apa isi wasiatnya, nak? Tolong setiap awal bulan, kalau nanti kan tinggal 2 bulan kan, padahal dia bilang selama saya bisa saya akan bantu kamu. Kamu tolong setiap awal bulan, ini ada orang tinggal di sini, ini alamatnya nih. Antarkan kepada dia biaya hidupnya sebulan, uang makannya, uang rumahnya, pokoknya lengkapi selengkap-lengkapnya. Dan saat itu juga beliau ambil uang, dibelanjakan sebanyak-banyaknya, disiapkan uang, diantarkan ke sana, dibayarkan semua tunggakannya, dan mengatakan ini yang pertama, selanjutnya nanti akan ada yang menyusul. Tiap bulan kamu tidak usah khawatir, tapi kamu janji jangan ulangi. Kata perempuan itu, saya kalau bukan mendesak gak mungkin kayak gini. Iya, insya Allah saya akan pegang ini kata-katamu dan saya tidak akan mengulangi perbuatan ini. Nah, yang penting itu tadi, ya terjamin sudah, karena beliau udah nulis wasiat. Ternyata sebulan berlalu, 2 bulan, bapaknya masih hidup, tidak meninggal. Padahal kata dokter tinggal 2 bulan, sehat walafiat beliau. 4 bulan masih hidup, 6 bulan hidup, setahun masih hidup bapaknya, 2 tahun masih hidup. Berapa lama? 20 tahun kemudian. 20 tahun. Syekh Ali Tantawi bilang, tidak mungkin boleh bohong. Ulama besar yang cerita ini. Ini kisah nyata di Suriah. 20 tahun bapak itu masih hidup. Anggaplah mungkin usia kena itu 50, berarti kalau 20 tambah 70 tahun. 70 tahun itu, begitu selesai beliau dikubur, kaget semua anaknya. Karena beliau meninggal pertengahan bulan. Kenapa dia kaget? Si anak ini nemukan surat wasiat. Kamu setiap awal bulan. Ya Allah, ini udah 2 minggu bapak meninggal. Dosa kita sama bapak ini. Dicarilah alamat itu, dicari sama anaknya. Karena anak-anak gak pernah tahu. Yang mereka tahu ketika membuka itu berkas-berkas bapaknya, ditemukan surat wasiat untuk anak-anakku. Tolong setiap bulan antarkan. Ini udah 2 minggu nih dari bapaknya meninggal, karena beliau meninggal awal bulan kan, sedangkan wasiatnya tiap awal bulan. Maka dicarilah rumah itu. Datang anaknya ketok-ketok, dibawa semua yang kebutuhannya, ini semua sesuai dengan pesannya bapaknya, termasuk uang bayar rumah. Diketok, kaget mereka. Karena bapaknya bilang seorang ibu muda. Ini bukan muda lagi. Ya dulu 20 tahun yang lalu dia masih muda, sekarang udah tua. Kata dia, kamu siapa? Ini saya menjalankan wasiat bapak saya. Bapak saya bilang antarkan tiap bulan kepada seorang ibu muda. Oh, dia bilang apa sih ibu ini? Nah, mulai hari ini tidak usah lagi kamu antarkan saya uang. Tidak usah lagi kamu bayarkan uang rumah saya. Karena salah satu anak saya dari 5 orang itu, alhamdulillah sudah diterima bekerja, dan itu udah cukup untuk membiayai kami setiap bulan. Jadi akhirnya ceritanya selesai di situ. Hikmah yang ingin kita ambil, kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka tolonglah orang lain. Bayangkan dokter semua udah sepakat, tinggal 2 bulan usianya, ternyata karena dia membantu orang, menolong orang, Allah panjangkan sampai 20 tahun kemudian. Ini kisah pertama nih. Kisah yang kedua. Kisah yang kedua namanya Dokter Hisham. Ini Dokter Hisham, dokter paling ahli di Arab sana. Ahli bedah. Pokoknya kalau ada yang sakit-sakit, kalau dibawa ke beliau, sama beliau insya Allah dengan izin Allah bisa sembuh. Yang lain udah angkat tangan, tapi sama Dokter Hisham bisa disembuhkan. Nah, singkat cerita, Dokter Hisham ini suatu hari ingin berangkat mengikuti ya semacam muktamar lah, konferensi sesama dokter. Nah, tapi di negara lain, beliau salah satu pembicaranya. Naik pesawat lah beliau, di tengah perjalanan tiba-tiba cuaca buruk. Pesawat mesti mendarat darurat. Mendarat darurat di dekat bandara terdekat. Setiba di sana Dokter Hisham bilang, dia temui langsung petugas bandaranya. Boleh ndak saya dicarikan penerbangan yang baru? Saya harus ada ini, tidak boleh saya terlambat. Ini penting urusan nih. Saya jadi pembicara utama di acara tersebut. Kata petugas bandaranya, kalau mau menunggu penerbangan baru, itu mungkin 12 jam atau beberapa jam kemudian. Dan belum tentu juga karena cuaca lagi tidak bagus nih. Nah, kata dia, kalau kamu mau, ada bagus, lewat jalan darat. Nah, dari tempat yang kamu mau pergi itu dari sini kurang lebih cuma 8 jam. Nah, kalau mau naik pesawat mungkin 12 jam. Itu pun tidak tahu kapan, belum tentu pesawatnya datang nih.
Kalau mau aman, kamu lewat darat, saya bisa mintakan charterkan mobil biar diantarkan kamu ke sana. Ya udah nggak apa-apa katanya, yang penting saya sampai ke sana. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan badai lagi, datang badai. Kata sopir, Pak, tidak bisa dilanjutkan perjalanan ini. Kita cari mati kalau lanjut, nih bahaya. Tengah hutan atau mungkin tengah padang pasir dengan di Arab sana. Tapi anehnya, ya, tidak jauh dari badai itu ada rumah masih menyala lampunya, kan udah malam hari nih. Maka dia bilang, ini kalau kita di jalan nih bisa dibawa angin mobil kita, mending kita pergi istirahat di rumah itu. Masuklah dia ke dalam rumah itu, minta tolong diketuk-ketuk pintunya. Ternyata tinggal di rumah itu seorang nenek tua. Tidak ada lagi temannya, nenek tua itu sendiri. Dia minta tolong, ya gak apa-apa, silakan masuk, istirahat di dalam. Istirahatlah dia, kamu duduk aja di situ, apa yang kamu mau, pokoknya bebas, anggap aja rumahmu. Saya mau lanjutkan ibadahku, kata si nenek ini. Dan si dokter ini penasaran juga, masa nggak ada cerita-ceritakan. Akhirnya bertanya, kamu di sini sama siapa, Nek? Kata dia, di rumah ini nih cuma saya sendiri dengan cucuku. Itu ada cucuku tuh, ada di dalam kamar, dia terbaring, udah meninggal bapak dan ibunya, tidak ada yang merawat kecuali saya. Dan ini cucuku sakit, sakitnya itu parah. Saya udah keliling ke sana kemari nyari orang untuk ngobati si anak ini, nggak ketemu. Kata orang, kalau anakmu mau sehat, mau sembuh, itu yang bisa ngobati cuma satu dokter di negara kita ini. Siapa namanya? Dokter Hisham namanya. Itu dokter Hisham nangis langsung di situ. Ya Allah, ya Rabbi, apa yang kamu lakukan wahai Nek? Tahu ndak siapa yang ada di depanmu ini? Ini dokter Hisham, kata dia. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Ini kisah ini saya tidak akan pernah lupa, karena mengajarkan kepada kita, kalau kita itu menghubungi Allah, maka Allah akan memberikan solusinya di luar yang kita pikirkan. Kata dokter Hisham, apa yang kamu lakukan? Amal soleh apa yang kamu lakukan? Mungkin gara-gara doamu ini Allah datangkan badai sampai pesawat harus mendarat darurat. Gara-gara doamu itu mobil tidak bisa jalan, gara-gara sampai saya harus didatangkan ke rumah ini. Sekarang kamu tidak usah lagi repot-repot cari dokter Hisham. Dokter Hisham yang datang ke kamu. Jamaah ini dimuliakan oleh Allah. Dalam hidup ini kita itu pasti ada masalah. Kalau mau masalah kita selesai, maka bersedekahlah. Kita terkadang punya banyak masalah, cari solusi ke sana kemari, nggak selesai-selesai. Mungkin sedekah kita kurang. Cobalah bersedekah, maka Allah akan selesaikan masalah kita. Yang kedua solusinya kalau kita punya masalah, minta langsung sama Allah. Kita ini terlalu sering pintar ke sana kemari nyari solusi. Semua orang dicurhati, Allah hendak dicurhati. Ketemu ini ngomong, saya lu begini. Itu orang yang dimintai apa solusi, banyak juga masalahnya. Harunel, Pak Ustaz, gimana nih masalah saya begini? Dalam hati saya bilang, saya juga banyak masalahku. Datang suamiku begini, istriku begini. Kita juga punya banyak masalah. Coba kalau kita datang sama Allah, kita sanggup cerita berjam-jam sama orang. Tapi kenapa tidak sanggup cerita berjam-jam bersama Allah? Inilah masalah kita. Ada orang bilang, saya tidak ada masalah, Ustaz. Orang yang bilang dia tidak ada masalah, ternyata masalah terbesarnya karena dia merasa tidak punya masalah. Orang dia bilang tidak ada masalah, itulah masalahmu, kamu merasa tidak punya masalah. Kita mengatakan, saya mau uang ada, rumah besar, ini ada semuanya. Orang menganggap masalah cuma masalah dunia, itulah orang yang paling bermasalah. Karena kita semua ini punya masalah paling besar. Apa itu? Besok ketika kita meninggal bagaimana? Itu masalah kita semua itu. Nanti kalau kita di akhirat selamat enggak? Itulah masalah kita. Sebagian orang menganggap masalah itu kalau dunia saja dianggap masalah. Kita terlambat bangun subuh, itu masalah sebenarnya. Kita tidak baca Quran dalam sehari, itu masalah. Kita tidak berbuat baik kepada ayah dan ibu kita, itu masalah. Orang menganggap masalah kalau urusan dunia, tapi urusan akhirat tidak dianggap sebagai masalah. Dia tidak memikirkan bahwa ya Allah, bagaimana nanti saya di akhirat. Bahkan seharusnya yang harus menjadi pikiran kita tiap hari itu, bagaimana hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan solusi dari itu semuanya adalah angkat tangan kita, panggil namanya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dalam hadis dikatakan, siapa yang menyebut Allah 4 kali, Allah langsung menjawab, labbaika ya abdi, ada apa wahai hambaku.
Angkat tangan kita ya Allah, maka Allah yang akan selesaikan masalah kita. Masalah kita tidak selesai karena kita mungkin belum terlalu serius berdoa. Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Allah, mengajarkan bagaimana cara berdoa. Di perang Badar itu Nabi berdoa, angkat tangannya begini. Beliau pakai begini nih, pakai sorban, pakai rida. Bergetar badannya itu Nabi sampai jatuh. Bayangkan ini jatuh, coba begini kan. Gimana ini kan nggak mungkin jatuh nih kecuali saya bergerak kayak gini atau saya ruku. Itu Nabi begini berdoa di perang Badar, gemetar sampai lepas ini jatuh dari ininya, dari pundaknya. Nah, saking beliau khusyuknya berdoa, seriusnya memohon kepada Allah. Nah, terkadang kita mohon kepada Allah sambil tertawa-tawa, sambil hati kita tidak ikut dalam doa-doa itu. Nah, makanya itu mungkin sehingga masalah kita belum mendapatkan jawabannya. Jadi bulan Ramadan ini kita diajarkan oleh Allah untuk betul-betul lebih dekat, lebih banyak bermunajat, lebih banyak mengadu, lebih banyak curhat. Iktikaf ini masih ada 3 malam lagi, 27, 28, 29 atau 4 malam lagi. Kita gunakan sebenar-benarnya untuk lebih banyak berdoa, mohon kepada Allah. Bulan Ramadan ini bulan doa, bulan Ramadan ini bulan sedekah. Cari coba orang-orang yang hidupnya susah. Berikan. Saya pernah ditanya, Ustaz, yang mana lebih afdal, bayar utang atau sedekah? Saya bilang, bayar utang itu wajib, sedekah itu sunnah. Kalau kamu ada uangmu, bayar segera utangmu, baru bersedekah. Tapi ada begini masalahnya nih, utangnya 10 juta, uangnya 200.000. Kalau dia bayar sama yang punya utang kan apa cuma 200.000. Daripada kamu bayar utangmu, mending kamu sedekahkan, lalu niatkan ya Allah, tapi sedekahnya sembunyi-sembunyi, jangan sampai yang punya utang tahu. Jadi sedekahnya sembunyi-sembunyi, cari orang yang susah hidupnya, yang orang yang dia menjual karena memang betul-betul mau nyari makan. Dia jual barang harga 5.000, bayar 500.000. Menangis bapak itu, sebelum dia menangis kita nangis duluan, dan insya Allah masalah kita akan diselesaikan oleh Allah. Kayak tadi yang saya ceritakan itu, dia kata dokter tinggal 2 bulan, tapi dia bantu orang. Allah mengatakan barang siapa yang menghidupkan satu orang, maka dia sama dengan ahyan nasa jami'a, menghidupkan seluruh manusia. Apalagi yang dihidupkan ini bukan 1 orang, 5 orang dengan anak-anaknya, sampai dapat kerja, sampai hidupnya terjamin. Gimana Allah tidak kasih bonus sampai begitu? Kita mau dapat bonus, maka berikanlah bonus. Banyak orang susah di sekeliling kita, cari mereka di mana dan sembunyi-sembunyi, tidak usah ada yang tahu. Kami di Mesir hidup itu masya Allah, terkadang dapat tiba-tiba di depan pintu ada makanan, dibawa untuk lengkap sudah, ada ayamnya, ada ininya. Itu nggak tahu, sampai sekarang nggak tahu kami siapa yang mengantarkan makanan itu. Saya yakin orang-orang ini akan dibahagiakan oleh Allah. Itu cara begitu kita cari siapa orang susah. Nggak usah, jangan ada yang tahu. Kalau sedekah kepada orang itu disembunyi-sembunyikan, kalau orangnya langsung. Tapi untuk agama itu mesti dipamerkan. Bangun masjid 500 juta itu harus. Kenapa? Buat motivasi yang lain. Jadi sedekah ada 2, ada sedekah yang harus dinampakkan, diperlihatkan, ditunjukkan sama orang. Ada sedekah yang harus disembunyi-sembunyi. Kenapa kita tunjukkan? Biar motivasi yang lain, yang hartanya lebih banyak tapi susah sekali keluar uangnya. Tunjukkan, saya cuma begini nih, tapi bisa bersedekah segini. Kamu yang hartamu sekian, kenapa nggak bisa sedekah? Itulah tujuannya kita, kenapa sedekah harus diumumkan. Bapak ini sedekahnya sekian, tidak apa-apa. Tapi pada waktu yang lain kita mesti bersedekah sembunyi-sembunyi. Tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Istri pun tidak tahu, suami pun tidak tahu. Itulah Allah akan berikan bonus-bonus yang luar biasa. Kemudian jangan pernah lupa untuk banyak-banyak curhat sama Allah. Apapun masalah kita, sampaikan sama Allah. Kita ini selalu pintar cerita sama orang tapi lupa cerita sama Allah. Dan orang yang sudah mendapatkan Allah, man wajadallah wajada kulla syai', maka dia akan mendapatkan segala sesuatu. Wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa yang kehilangan Allah, itu artinya dia sudah kehilangan segala sesuatu. Bukti bahwa kita ketemu Allah, kita selalu menyerahkan masalah kita kepada Allah melalui doa, melalui curhat, melalui munajat kita kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh amal ibadah kita. Kita diberikan umur yang panjang, bertemu dengan Ramadan tahun depan, tahun depannya lagi, sampai kita betul-betul bersih, baru kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah.
Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul musta'an wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. استووا اعتدلوا وأقيموا صفوفكم صلوا صلاة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الصلاة جامعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين
قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. الصلاة جامعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يفعلون. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يصنعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا واستكبروا عن أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الصلاة جامعة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا بالإيمان كاملين وللفرائض مؤدين وللصلاة حافظين وللزكاة فاعلين ولما عندك طالبين ولعفوك راجين وبالهدى متمسكين وعن اللغو معرضين وفي الدنيا زاهدين وفي الآخرة راغبين وبالقضاء راضين وللنعماء شاكرين وعلى البلاء صابرين وتحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة سائرين وعلى الحوض واردين وفي الجنة داخلين وعلى سرير الكرامة قاعدين وبحور عين متزوجين ومن سندس واستبرق وديباج متلبسين ومن طعام الجنة آكلين ومن لبن وعسل مصفى شاربين بأكواب وأباريق وكأس من معين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اجعلنا في هذه ليلة الشهر الشريفة المباركة من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الأشقياء المردودين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Mari para jamaah sekalian, kita salat sunnah witir 3 rakaat. Salat jami'ah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إلا من قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون إن الذين كذبوا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا
وما كانوا بآياتنا يجحدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس
سبحان الملك القدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك عملا صالحا ونسألك دينا قيما ونسألك خيرا كثيرا ونسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Mari para jamaah sekalian kita sama-sama berniat puasa besok pagi. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala.